नमस्कार बंधुगण आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण दीप जालिबा समय दीपरे पकाई दियंतु एही गोटिए जिनिस जीवनर सबु कष्टरू आपणको मुक्ति मिलिजिवो। आपणकर समस्त मनस्कामना गुड़िक मध्य पूर्ण हेबो। प्रत्येक हिंदू घरे गोटे ठाकुर घर तो निश्चय थाए एवं आमे प्रतिदिन मनर शांति पाई ठाकुरंकु पूजा करिथाउ एवं दीप मध्य जलाई थाउ। जागर दीपावली परी दिन गुड़िकरे दीप जलाइबार विशेष महत्व रही थाए। मोर प्रिय बंधुगण आपण माने प्रत्येक दिन पूजा करिबा समय रे सकाळे एवं संध्यारे दीप तो निश्चय जलाउथिबे। आज्ञा आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु कहिबी कि दीप जलाई सारी दीपरे केउ चारोटी जिनिस पकाई देले आपणकर जन्म जन्मांतरर गरीबत्व दूर हेबो। माँ लक्ष्मी आपणक उपरे कृपा वर्षा करिवे। एही उपाय करिले आपणकु करजरु मध्य मुक्ति मिलिजिवो। आपणक घरे थिबा नकारात्मक शक्ति सबु नष्ट होई जिवो। घरे हेउथिबा कलह अशांति मध्य दूर हेबो। तेबे बंधुगण दीपकु भगवानकर प्रतीक बोली माना जाए। दीप जलाई आमे भगवानक निकटरे निज मनर दुख जंत्रणा को परिप्रकाश करिथाउ। दीप जलाइबा समय रे दीपरे एही चारोटी जिनिस मध्यरु कौनसी गोटिए जिनिस पकाई देले आपणकर धन जनित समस्या गुड़िक सबु दिन पाई दूर होई जिवो एवं पूजा पाठरे चमत्कारी शुभ फल आपणको प्राप्ति हेबो। बंधुगण सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं मोर एही चैनलटी को सब्सक्राइब करी श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण आजिकार एही दुनिया रे अर्थ बिना बंचिबा खूब कष्टकर। अनेक लोकंक घरे धनजनित समस्या गुड़िक सर्वदा देखा जाई थाए। एही धनर अभाव पाई घरे घरे कलह आउ अशांति मध्य सृष्टि होई थाए। बंधुगण आपण माने भी तो जानिथिबे धन और अन्नर देवी माँ लक्ष्मी जेउ लोकंक उपरे प्रसन्न थांती तांकु माँ धनवान करई थांती एवं जेउ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी क्रोधित होई थांती तांकु राजारू रंक हेबा पाई समय लागे नाही। तो बंधुगण आजिर एही भिडियो रे दीपर एक उपाय विषय रे मु आपण मानकु कहिबी जाहाकु प्रयोग करी आपण माने धनजनित समस्या मुक्ति पाई पारिबे। एही सरल उपायटी को पालन करिले माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न हेबे एवं तांको घरे स्थायी रूप रे निवास करिवे। बंधुगण प्रत्येक दिन आपण जे दीप को जालुचंती सकाळे हेउ कि संध्यारे हेउ एही चारोटी जिनिस को आपण दीपरे पकाई दियंतु। देखिबे आपणकर अनेक समस्यार समाधान होई जिवो। बंधुगण एही चारोटी जिनिस मध्यरु जेउ गोटिए भी आपणक पाखरे उपलब्ध रहिछि सेही गोटिए को आपण माँ लक्ष्मी नाम नै दीपरे पकाई पारिबे। बंधुगण आसंतु जानिबा दीप जलाइबार विधि और नियम विषय रे। जेउ दीप को आपण ठाकुर घरे जलाउचंती से दीप को आपण सीधा सड़क माटी उपरे रखंतु नाही। दीप को सर्वदा तंबा किंबा पितलर प्लेट उपरे रखिबे। दीप तले किछि फूल किंबा अक्षत रखी से दीपटी को ता उपरे रखिबे। मने रखंतु दीप को आपण कौनसी स्टैंड उपरे मध्य रखि पारिबे किंतु सीधा सड़क दीप को माटी उपरे केबे भी रखंतु नाही। जेउ अक्षत को आपण दीप तले रखिथिबे ताहाकु आपण चढ़ेई मानकु खाइबा पाई देई दियंतु। बंधुगण आपण सर्वदा घी किंबा राशि तेल रे दीप को जालिबारे व्यवहार करंतु। जदि आपणक पाखरे घी अछि तेबे घीर दीप मध्य जलांतु। जदि आपणकु घी किनिबा पाई सक्षम नाही तेबे राशि तेल रे दीप जलाई पारिबे। बंधुगण सोरिष तेलर दीप को ठाकुर घरे जलाइबे नाही। विशेष मनस्कामना पूर्ति पाई सोरिष तेलर दीप को आमे शनिदेव एवं हनुमानक निकटरे प्रज्वलित करिथाउ। एहा छडा अस्वस्थ गछ मूल रे संध्या समय रे आपण सोरिष तेलर दीप जाली पारिबे।
ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଜଳିଥିବା ଦୀପରେ ପୁଣି ଥରେ ସଳିତା ରଖି ସେ ଦୀପକୁ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଦୀପରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଳା ଯାଇଥିବା ଅଧା ସଳିତାର ପାଉଁଶ କିମ୍ବା କଳା ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସଳିତା ନେଇ ସେ ଦୀପରେ ରଖି ସେ ଦୀପକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତିରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଭୟଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବା କାମ ସବୁ ଅଟକିଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ସେ ଦୀପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ କି ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ନିଜର ଦୀପଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦୀପକୁ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ କଦାପି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ତ ସେ ଦୀପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସେ ଦୀପ ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ ଜାଳିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ନିଜ ପୂଜା ଘରର ଦୀପକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେ ଦୀପକୁ ସଫା କରି ସେଥିରେ ଘିଅ ଓ ସଳିତା ଦେଇ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀପଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି କି ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରର ଦୀପକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷ ସେ ଦୀପକୁ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପଟି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ବାରମ୍ବାର ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଜଳକୁ ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିଲେ ଦେଖିବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଶକ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପକୁ ଆପଣ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁର ଘରେ ଜଳାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଘରର ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ରହେ ଦୀପ ଧୂପ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଦରିଦ୍ରତା ବାସ କରିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପର ମୁଖକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରଖି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦୀପର ମୁଖକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କରି ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ଦୀପ ଜଳାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଦାପି ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପରେ କେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷକୁ ପକାଇ ଜଳାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ କରଜରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଦୀପରେ କିଛି ଧଳା ସୋରିଷ ପକାଇ ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇ
माँ लक्ष्मी उद्देश्य गोटे दीप को जलाई दियंतु एवं से दीपर मुह को पूर्व दिग करी रखिबे। एहा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेबे एवं आपणकर आर्थिक परिस्थिति धीरे धीरे मजबूत हेबा पई लागिबो। शत्रु भयरु मुक्ति हेबाकु चाहुथिले मंगलवार एवं शनिवार दिन हनुमान मंदिर रे गोटे सोरिष तेलर दीप जालंतु। जेउ शत्रु पई आपण असुविधा भोगुचंती से शत्रुर नाम नहीं आपण सेही दीप को जलाई दियंतु। बंधुगण तृतीय उपायटी हेउची जदि आपणक घरे नकारात्मक शक्तिर बास हेउची आपणकर समस्त कार्य विघ्न सृष्टि हेउची आपण जदि सेही समस्यार मुक्ति पाइबाकु चाहुचंती तेबे प्रत्येक शनिवार एही उपायटी को पालन निश्चय करंतु। 2टी लवंग 2टी गुजुराती ता सहित गोटे तेजपत्र नहीं आपण जेतेबेले आळती करूचंती सेही आळती दानी रे पकाई जलाई दियंतु। सेथिरे आपण अल्प गुआ घिଅ मध्य पकाई पारिबे। एही उपायटी को प्रत्येक शनिवार दिन पालन करंतु। एहाकु जलाइबा परे पूजा घर व्यतीत आपणक घरर चतुर्पार्श्वरे मध्य बुलाई आणंतु। एही उपाय को पालन करी आपणक जीवन रे चालिथिबा प्रत्येकटी समस्यार अंत करि पारिबे। मोर प्रिय बंधुगण आशा करुछि एही भिडियोटी आपण मानकु निहाती भाबरे भल लागिथिबो। तेणु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।